Sorry ass DJ. जय जगन्नाथ जय श्री राम बर्तमान देखा हम आम गोटे नुआ ब्लॉग रे बहुत बहुत स्वागत बर्तमान बाहर जानी पारे बर्तमान बोलबम बाहर आम पूरा ग्रुप पूरा एंटर ग्रुप आसुदी बर्तमान घर अबिका बाहर आम जा नई कथा को सेठी गले आपण को देखेबी केमती पूजा हुए आम को मंदिर को जाऊ बर्तमान सस्पेंस रहा दयाकोरी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए नुआ ब्लॉग कंटिन्यू रुहतु आपण आशीर्वाद दिंतु एतिक आम चाहूँ बर्तमान आम स्टाफ आसतु आसला मुझे को देखेबी आम कुआड़े जाऊँ ओके आओ ये है मो बड़ी झील दिस माय वाइफ बर्तमान गोटे फंक्शन जाऊ बाहर जुदी पदे कौटी जाऊ रे कौटी जाऊ भुजी खाया कौटी लेंबू हरड़ी कौटी जाऊ लेंबू हरडी ना बड़ू हरडी बड़ हरड़ी हाँ हेटा कह बड़ू हरडी ना कौन कह लेंबू हरडी कौन कह ना धरु कौन हाँ शिष्टाचार शिखिनु मुझे तो भद्रा शिखेनी अभद्र बालुंगा ए पदिमा एडी आसलु एडी आस टे छाड़ आमर बाहर सब बसी बर्तमान टाइम 8टा राति हो गलान भाभी हाँ भोजी खाई जीवन कि 8टा बाजला ना जी आम आम कि 5टारू खाई बाहरलु ना तू जीवन कि जीवु तो आनी दे मो काली खाई बेले तू तो सारा बुढ़ी हेलु ने आहरी जो झील देखा कि किए देखा किए मुझे क्या संग कथा होनी तो क्या संग कथा लगुच कि हनुमान पंप ना आम हनुमान बर्तमान पंप ना पंप कम अच्छे आम सांग मैंने आसतु कंटिन्यू कर बर्तमान का पिला मैंने आसीगले एटा भोग किणाकुणी चलती कौन तुम एक्सप्रेशन टे कहल आज कौटी की कौटू पानी उठेब जो तो पाख बोले केते किलोमीटर धरी रह अनुगुल डिस्ट्रिक्ट बाहर सी जानी दबा 50 किलोमीटर कि केते किलोमीटर खुश जीव
କୁଶଳାରୁ ଯିବ ଜରପଡ଼ା 50 କିଲୋମିଟର। ଏ ମୋନା ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ଲଗ ମୁଁ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି କରୁଥିଲି ଖାଲି ଭଲ ହଉନି କି? ସବୁ ଦେଖିଦେବେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବେ ନା ପାଗଳ ଗୋଟେ ବନଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାହା ହବ ମୋର କଥା। ଡେଲି ବ୍ଲଗ ଆଇବା ଦରକାର ନାଇଁ କି? ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି ଏବେ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲିଠୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫୋନ୍ ତମର କ'ଣ ଖବର? ଖାଇନୁ କିଛି କି ପେଟଟା କେଞ୍ଚା ମଡ଼ିଛୁ? ଖାଇଛି ପୁରା ଫୁଲ କରିକି ଖାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କି ମହାକାଳ ଦେବତା ତ ପୁରା ପଛ କରନା ଆସୁଛି ଇଏ ତାଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ରୂପ ପୁରା ସେଟା ପଛ କରିଦେଇଛି ତ ତାଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ଆଖି ଅନେଇକି ମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ତମର ଗଞ୍ଜାଇ ଖାଇନା ଶୁଇଛି ମୋର ଜଳି ବୁଲୁଛି। ତା ବୋଉ ଦୋକାନ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇଥାଉ। ଭୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଠେଇଦେବା ତମେ ପାପ କରିକିନା ଯାଉଛ ପାଣି ଢାଳି ପାପ କରିଛି କି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କହୁଛି କି ମୋର ମନ ହଉଛି ମୁଁ ଯିବିନି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆରେ ଏମିତି କାମ କରୁଛ? ଏଇ ଯା ଦବ ଏମିତି କାମ କରୁଛ? ଛାଡ଼ିବ ଡବଲ ଲାଇକି ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇକି ଦେଇ ସାରା ଆଗ ହଁ ବାଜିଲା ତ ଆଉ ଜୟ କଳା ଏଇଟା ବେକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଳେଇକିନା ଗଲେ ରନ୍ଧନ କରିଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଜ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜରପଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ବୃଷଭ ମହାପୁର ଅଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକିନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମର କିଛି ଭାଇମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ମନ୍ଦିରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ବାଜି ସାରିଲାଣି। ଚାଲି ଚାଲି ଭାଇ ଧଇଁଆ ଲାଗିଲାନି ବହୁତ କଷ୍ଟକୀୟ ଅବସ୍ଥା। ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗେଟ୍। ଏ ଚଣ୍ଡମଣ୍ଡ ଦଳ କିରେ ଚାଲିଛି ରେ କେତେ ବାଟ ଗଲା ନା କ'ଣ କେସ୍ କିନ୍ତୁ କିଛି କାଇଛାଡ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ଗଗ ନେଇନୁ କି ଆଜି? ଗଗ ନେବା କଥା ନା ଆଉ ଯାଦବ ନେଇଥିବ ଧନ୍ୟ ତମ ଜୀବନ। କଲିଜା କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? ହବ ହବ କୋଉଥର ବର୍ଷା ହଉନି କି? ଯଦି ବୋଲବମରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବୁ ଧାରା ଶ୍ରାବଣରେ ବର୍ଷା ନହେଲା ବୋଲବମର ମଜା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଠାକୁର ରହୁଛି ଏଠି ଗାଇଜ କେଉଁ ଠାକୁର ରହୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି।
ଏଠି ଦୁର୍ଗା ଠାକୁର ଏଠି ହଁ ହଁ ଏଠି ବା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଓହୋ ଏଇଠି ଆମର ମହାବଳ तुमको लजिया लागो तुम झी होगी ओहो तुम 150 होगी हेलो मिस्टर परेश मु तमर स्त्री भाई बुढ़ा के जे परेश किरा आर दु जण कुआडे गले हरी आर दु जण कुआडे पळेले का एते बाटो ये देखो आम पूरा ऊपर को पड़े आईज कि गछ एटा कि गछ गाइज मुझे जानी पानी ता पत्र ये देख वाओ कौन लगुच जय शिव शंभु भोले बाबा बर्तमान गाइज टिके रेस्ट करवा आपर सकाଳେ गाधिकी पुणी आथर स्नान करी आसिक मंदिर में ढाड़ी दबा सकाଳେ देखा सकाଳେ कौन केते लोक होती कौन केते भक्त आसवे तार तो किसी ग्यारंटी ना आसतु काली की देखा करिया बर्तमान पाई रोची किंतु आगु सांग मैंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे प्लीज 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 आपड़ जी भल पाइबा देते आम माइंड से उड़ा माइंडसेट से हम मोटिव देवाई आहरी भल लगे आती भी भक्त मैंने आसुँच समस्ते ध्यान देते जे जमी मन किसी पाप रखी आसबे आपण जो मन किसी पाप रखी आसुँच ना ताहले सेटा केबे सफल हुए सदाबले मन भक्ति रखु आउ मंदिर आसवाटा किसी बड़ कथा ना प्रथम निज बाप माँ को जी सेवा कर सब पाप अर्जन हो खंडन हो सी जीवन में बहुत शांति रही ही देखा गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे बर्तमान रोचे बाय।